So guys, good morning. Good morning. So, dito na naman si Shalala para tayo, exercise guys. It's not about our panigay sana, magpa-slim or what. Para naman healthy po tayo guys. Itong gagawin po natin for today, good for back pain, lower back. So, iganon mo lang siya guys. Ganon mo lang siya. Ganon. Stretch. And then, paikot. Baba. Ganon. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 9. 10. 13. 20. So, ganun lang siya guys. Ganun lang yung kamay nyo. Para yung sa back pain nyo, lower back, ganun. Then, pagkatapos guys, ito, palakasin niyo po yung kidney niyo po guys. Oo. Ganon mo lang siya. Ganon. Okay? So, we can do guys, okay? Ganon mo lang siya. Ganon. Tapos, maintain mo lang siya. Hinga ng malalim. Okay. Rest for a while. Masakit siya first naglaga guys dito. Masakit. Pero kung medyo mga after 3 days, medyo okay na po siya. Okay? Again. Okay. Sarap. First talaga guys, grabe. Dito, sobrang sakit. Maglakad ako guys, parang robot. Masakit. Pero ngayon medyo
okay na po siya. So, another one set, guys. Every mag-ano tayo, tatlo-tatlong set, ha? Okay. One more. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay? Sarap. Okay? Ganon lang siya.